Yo, novelo lo me dogbe na me sia me va gbanke pe avala ji nko nyenye dem na nya me ne fa mo jija gba na subscribe la ke bana ma video ple amenovi akpama elevevede egbe nu swede ya me di me makofia me le moji ele pokpo fifila azoli me be na fola si o me nya bafa o efia be na te wano $5 de kpo le account ya me $6 de kpo le account ya me ne kpo nye ple yo vo chachawe nye nko nye eyile ichi emele fi nye photo nye ala fi ekpadade obe congratulations official game ami fuevo azole mizu evo tanu ya va join be mi ame yo mizu azole evo la wa va hefe na mi ala me yo gele no me la ope ga yo jode no me la mi ava me ke ma mi no du vivi ega me be me subo vo mi ati wan zen ko na de ekpadade mi ame yo mi du azambo ema mi ame yo mi win eno subo mi amene na ele moji fifla ne kpono mela mi ame yo mi joga be mi an fogema mi ame yo ame alafa eneple wi adre eya ele kaji mi awe joga vo ne kpo fifla la ame yo suso yo du eno la mi ame yo le adiafu enyema ega mi jo $10 ya mi jo de no me ta me yo gela wa to ya mi avama ekpedare ta ga mi avama e anya ale fi makwa akpa makwa dare tepe bubu ati wano ke ma me uche wati wano $1 de kpo $2 de kpo lefma ne me ide me gbela ma ide me gbe game ya wa me fe ta me le hu fifi la ne na kpo era he me huila ekpedare mi ame yo mi le game vele amema enye me he efere game ame yuwebe mati wano wa me to ene pose deka vovo ma no me ekpada ta akpama ya nyema fonu didi chonwo ole yobe Stepbet ehia fitbit ne na kokpede ekema ate wano $1 de bo na nye winner ya ta me kpo winner nye pa zoli o me zole kosita me konko kereka ko dide me game de sia de pleto fifi la ne le nye kpo le fila magede account me ma fia wona de nye point na de kemele mo efia be 00 ele nyo account me wa hefe na mako fia che ko fia we mako screenshot ko fia we presusu be na uche na jo 11 city le me point de sia de is equal to ne kpole fi 1 point is equal to $1 ta point de sia de na ba kpole go ya mela efia be dollar ya onye maide akpa fela na mafia nu vela ye maga fia we yanye new million obe Honeygain ye pay surplus wifi ya melezazan kole $1 po ya mechina Honeygain bede wifi la sinye ele kpole gml fi nyo wifi nye ale gml fi nyo wifi ade nye melefe hedeta le ti de sia de ta surplus ade me higher ameyawe nova odomanam for free no jira surplus wifi de no hefe nam leme ta ole fe henam efe yo henam fifila ya nye $20 ile fine le popo ekpoda de ya nye $20 mati one day ya ma de ko de fika ma ko de PayPal ya mati one day ko de me bonus yo me kpo ma honye yo jo ogede me kplim me glona wa me ne ne uche gede me la fiabe anome ma ta magba ega $20 ma magbe fifi la na mi po le Ghana me bele ne ya nyama ne le popo le fi 162.50 cents Ghana cedis Ghana ya mema ne me ko ega gbagba ko ide Togo ma po era be ati wan troko ide Togo da ma ide Togo oh no you are going ma ide Togo ti yede Togo ore awo nyeme hosebe Togo mi akpo Togo le fio West African France ya nyi mi akpo ekpeda de mete un change o ego menyebe West Africa France $20 ma po ebe nene wano ele nene akpe wieve ya nyi Togo ga me franc me le gbale CFA me de ele akpe wieve $20 ya nyema ya mele hoho
be melenyo wifi jerana mede ne ochele wifi jerana medela wati $1 de kpolefuma me bia dagbe na me sia melemoji mebe ega elemoji wo yo me du kpo eya ati wadui PayPal avui ne na kpo $1 de lefuma ma ide nyepe Stepbet mela ma ide megbe ne na boy no vilolo nyeme dibe video ane tidi akpa ega elemoji di ne na kereu oche na nodu azolito ya ne $10 te woni asio Visa card me la sio yide bank de sia de na vai di Visa card e kama na ku PayPal na verify e kama oche na je azoliezo ele azoliezo ho la pe okay no vilolo we mia no kame video me bene mede menye de kata yo akpeda mede no view WhatsApp status we play Facebook page we wat one mail fuma me ma hona de kela siwo ne kpo video aya ne like chede ma hona de kela siwo ma kona de ko fa yo le vevede amegbeto akpo ngogbede de la gbe ame no vilolo we nya no kame agbenu me de mak blona wenye be nenu yo mele fafia nu yo mele wo le moji ele jijona ola jagbagba be na subscribe bogomia akpo be nu je button je ma won de jibe subscribe na subscribe ne subscribe for like ma nye plomi anokame subscription nu evele ne subscribe le wo bat ezi button jila aziga viaji gaswema na ziji notification bell zi all ekpedade plus so be gbesi agbe na me ko video kododa we ano YouTube achi na be me ko video kododa ta akpamaya me dibe magbona we egbe ema jagbagba ne no subscribe wala na to wa me pla ehon wewe ame pla ehon wewe plus so be wo chewa ko wo fo susu cover moji wa ko wo fe to cover moji plus so be mi ano no soro ta akpamaya